अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अन-नूर कायदे का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। इस लेसन में हम मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन मद्दा को इंशाल्लाह लेसन नंबर 16 में किया जाएगा। आज हरकत, खड़ी हरकत के साथ मद्दा सीखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो वो हमजा होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़बर अ, हमजा खड़ी ज़बर अ, बा ज़बर ब, बा अलिफ ज़बर ब, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ذال ألف زبر ذا، را ألف زبر را، زا ألف زبر زا، سين ألف زبر سا، شين ألف زبر شا، صاد ألف زبر صا، ضاد ألف زبر ضا، طا ألف زبر طا، ظا ألف زبر ظا، عين ألف زبر عاء، غين ألف زبر غاء، فاء ألف زبر فاء، قاف ألف زبر قاء، كاف ألف زبر كاء، لام ألف زبر لاء، ميم ألف زبر ماء، نون ألف زبر ناء، ها ألف زبر هاء، واو ألف زبر واء، يا ألف زبر ياء، همزة खड़ी زبر آ، با زبر با، آب، با ألف زبر با، تا زبر تا، بات، تا ألف زبر تا، با زبر با، تاب، ثاء ألف زبر ثا، را ألف زبر را، ثارا، دال ألف زبر دا، را زبر را، دارا، سين ألف زبر سا، قاف زبر قا، ساقا، قاف ألف زبر قا، لام زبر لا، قال، كاف ألف زبر كا، نون زبرنا، كان، ميم ألف زبر ما، لام زبر لا، مال، نون ألف زبر نا، لام زبر لا، نال، لام ألف زبر لا، نون زبرنا، لانا، ها ألف زبر ها، جيم زبر جا، हाजा। अब या मद्दा सीखेंगे। या मद्दा में जेर होती है, इसलिए जेर के साथ हमजा जेर ई, हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, ثا يا زر ثي، جيم يا زر جي، حا يا زر حي، خا يا زر خي، دال يا زر ذي، ذال يا زر ذي، را يا زر री, را को बारीक पढ़ेंगे जेर की वजह से। जा या जेर जी,
سين يا زر سي شين يا زر شي صاد يا زر صي ضاد يا زر ضي طا يا زر طي ضا يا زر ضي عين يا زر عي غين يا زر غي فا يا زر في قاف يا زر قي كاف يا زر كي لام يا زر لي ميم يا زر مي نون يا زر ني واو يا زر في يا زر يي عين زبرعة لام يا زر لي علي دال زبردة را يا زري دري لام يا زر لي نون زبرنا لينا فا يا زر في سين زبرسة فيسة عين يا زرعي دال زبردة عيدة حا زبرحة را يا زري حري فا بشفو حريفو قاف زبرقا واو يا زرفي قوي قاف يا زرقي لام زبرلة قيلة تا يا زرتي نون بشنو تينو فا يا زرفي ها زره فيه سين يا مد زر سي همزة زبر أ سي أ شين يا زر شي با ألف زبر با شي با دال يا زر دي نون بشنو دينو همزة زبر أ كاف يا زر كي أكي دال بشدو أكيد سين يا زر سي نون يا زرني سيني نون زبرنا سينين عين يا زرعي نون زبرنا عين حا يا زرحي نون زبرنا حين طا يا زرطي نون زبرنا طينة ميم تا بيش مت تا زبرتا مت قاف يا زرقي متقي نون زبرنا متقين यहाँ पर आपने ऐसी चीज़ें भी देखी होंगी जो आपको अभी तक बताई नहीं है अन्नूर कायदे में। इंशाल्लाह आगे आने वाले असबाक में एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बस जैसा अभी मैंने पढ़ाया है आप वैसा ही माइंड में रखें। वाव मद्दा है। अब तीसरा वाव मद्दा में पेश होती है हमजा पेश उ, हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, ذال واو पेश ذू, را वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, صاد वाव पेश सू, ضاد वाव पेश दू, طا वाव पेश तू, ظا वाव पेश ذू, عين واو पेश ऊ, غين واو पेश غू,
فا واو پیش فو قاف واو پیش قو کاف واو پیش کو لام واو پیش لو میم واو پیش مو نون واو پیش نو ها واو پیش هو همزة واو پیش او تا زبر تا اوت با واو پیش بو میم زبر ما بوما حا واو پیش حو را زبر را حورا لام واو پیش لو میم زبر ما لوما همزة زبر عين واو پیش عو أعو ذال پیش ذو أعوذ قاف ألف زبر قا لام واو پیش لو قالوا خا ألف زبر خا لام واو پیش لو خالو با ألف زبر با عين واو پیش عو باعو را واو پیش رو حا پیش حو روحو را زبر را سين واو پیش سو رسو لام پیش لو رسولو واو زبر و جيم زبر جا وجا دال واو پیش دو وجدو واو زبر و طا واو پیش تو وطو را زير ري وطوري كاف زبر كا ذال زبر ذا كذا با واو پیش بو كذبوا غين زبر غا فا واو پیش فو غفو رادو پیش رن غفور نون واو پیش نو حا پیش حو نوحو یہیں تک ہمارا لیسن تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حروف مدہ کے رولز اور حروف مدہ سیکھیں گے. ابھی تو آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا، انشاءاللہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو اچھے سے اس کی مدد سے قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا. آج کے لیے اتنے ہی. تومیات. اللہ حافظ.